জরানি কক পান্ডা নাজে বাকি নাসিং টংজা খাপানি যত তাকতে বুকসং যত লামসুগ তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 17 তারিখ জুলাই 2026 সাল মারি নাইতে নাইকে এই 2026 বিসি বাহিনী অর্ধেক নি গোबां লাই থাঙ্কা কে জরানি কক পান্ডা ni বিসি দিন তাং আপডেট দইয়া দङ তিনিবো হাইनो हाय আপডেট नरनो याफारनाय नरनो আপডেट याफारनानि पुइलांखा ओ जरावो वातै उंमानि बागैनाय त्रिपुरा हास्टेनि लामा कतर नेशनल हाईवे लामा एखेबारे लामा रंग नरम तंबाय खेना ताई करं करं जागाव लामा आगरतलाव खेतो ओ जे आगि महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक तांगि कलांगमनि काटा खाइल आगरतलानो तुई लमानि काटिना बागैनाय जे लाई तांगि कलांगमनि आ लाई ति ता हिमबाय सिदिहनिसे डीएम सतर्क खलारि बायखा नोटिस रय इनके ओ माइके मां वातै तुमु ताइसे वाइ दं हाके साइमान लाया बो माइनो साइमिया फियाबा जतनि साइ जंजाल कतरंगि दंगो ताबु लामानि आ लामा आगरतलाव फाइने हंकाकै yang रानी बाजार निसिमी आयंगो चम्पनगर जरा यांगो हंकाके सुबल सिंह सही नाया इ सुबल सिंह निसिमी खवाय थांमोन लामा ओ जे जंजाल आबो बरकनि मकल खलायसका बरक साइमान सका रांगासो लाख लाख कोटी कोटी रि फाइमेन बा तामै ताबो बरक आगि निया लामानो डाबल लेन ट्रिपल लेन चारटा लेन 4 लेन दखानि नि सामा तामै यांगै दंखा आव बाय बरक वाइसालाय सुनाके सेले जागो वाइसालाय सुनाके जंजाल साखिरि खानि टेबो कसमान तंमाइखा बरक बेकार थांलाय सुनाय रग वाहिनो लाइसुमे यांगै तंमाइखा अबनो तैनै सीएम डॉक्टर मानिक साहानो सोंजाखाके बत्तिनि साका ओ सामुं तो एनएसडीसीएल निसि कायसा कंपनी नो याफारे जा बर तांगै तांगियां तंखा आबनो तैनै आं चेरि नै कचक अफिसार रग बाय हेलि ताबुकसे बुसुक सालनाय दंहा तिनिसि सावबो ओंखाय ताई बतामखे लेटारल सैखानि सावो केन्द्रनि लाहार ताई रकामुं मंत्री नितिन गडकरी नो अ कमन साइखनार का तिनि मंत्रीफोरा डॉक्टर मानिक साहा कायसे पान्दानि किफिलफोर ककनो थुनर संजागै हास्तेव लामा हामियाङि दमनि कग्रगनो কালকে আমি সেক্রেটারি মহোদয়কে পাঠিয়েছিলাম, উনি নিজেও সেখানে গেছেন। তো আমি সমস্ত আপনাদের যে ফটোগুলো আছে সেই ফটোগুলো আমি নিজেও পাঠিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী উনিও দেখলেন, দেখানোর পর উনি পাঠিয়েছেন। আজকে চিঠি তৈরি হয়েছে, আবার আমি পাঠাচ্ছি। এর আগেও আপনারা জানেন আমি ইউনিয়ন মিনিস্টার গডকরিজির সাথে বসে পুরো ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখিয়েছি কোথায় কী সমস্যা। তো এইবার আবার যেহেতু এটা একদম আমি বলেছি যে বৃষ্টির সময় আরও সমস্যা হবে, তো ওনারা আবার আমি পাঠিয়েছি চিঠি এবং আমার আধিকারিক যিনি আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় আছেন গীর্তিজি, ওনাকেও বলেছি আপনি কথা বলুন। তো আমরা প্রেশার দিচ্ছি, এটা তো আমাদের আন্ডারে পড়ে না, কিন্তু আমরা তো আমাদের ত্রিপুরাতে হচ্ছে, তো যেহেতু এটা MORTH এর উপর ডিপেন্ড করে, তো ওনাদেরকে বারবার আমরা বলছি। তো ওনারা তো সেখানে আজকে থেকে প্রায় 1 মাসের মতো হয়ে গেল। আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম, সেখানে ওনার সাথে কথা বলেছি। আমি জানতাম যে বৃষ্টির সময় আরও সমস্যা হবে। যাই হোক, ওনার নজরে আছে এবং আমরাও সেই বিষয়ে দিল্লিকে আমরা জানিয়েছি। বুকুক সঞ্জনা ন তিনি খাবানি তাতে বুকুক চং আগে মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা অ কগ্ন সাইখানারকা হাস্তেনি যে কাইনি লাহার কটর চোরাইবাড়ি সিমে আগরতলা NH 208 বাই কেরংমানি NH 108 কুমারঘাট কৈলাসহর কমলপুর খোয়াই ইনি আগরতলা ফাইমানি আবরনি হালক ব হামিয়া আবরনো তুই বাহিনী ব সাইখানারকা अब NHIDCL नि कुचुक अफिसार रग्न दलनो त्रिपुराव रहरै ओ लामा रग्न चलिदानि बागैनि चुकजाक खालायति सानि बागै ताबुकसि केन्द्रनि मन्त्री न लेटार रहमानि क इनके तमा सरकारनि रां बा आबु कायसे कम्पानि रग्न आसो कयै सयै मान हारनाय जोंजाल तामतं गतार तांगै खारि थांका लामा सामनाय रग बेलाय नेता रगनि बिसिनि रां सानजा गहनै दिया खारि थांका इनके खारि तंलायमानि रां सेगि तंलायमानि बागै जांखा अबहाय जोंजाल ताबुक सुमुं कतर कतर कासै दङ yang हास्टेनि जे नवतिबारनि कक साना थांगाके खोना 24 घन्टाओ पश्चिम त्रिपुरा गुमति दक्षिण त्रिपुरा सिपाइजलाताय खवाइ जेलाओ वाति गोबां वानाय हिनै बयरखक नायखं सावका खोना सालल तंगिमानो 33 डिग्री सेलसियास गाय तिनि तंखा 30.2 डिग्री सेलसियास फरिगे खाबां दादो बुकसं तिनि टाकेसा कतरमा कक्तमा नरनो साजावानो अबंगाय हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नाल्लु नि याक्ति तिनि सिबि सेंगे रेजाखा सेंसास 2027 लुकुलेखा मुं 2027 नैसाय नैसिनि
লুকুবো no kaisa pandan bisingti haste pa o sangbutango manjakha tai desni bono puila je digital ni bisingti census ngi tongo loku lekhamani digital mane no khata bai similia tabo board electric machine bai sing board dama hai tabo electric machine bai borok lekha nai aro mobile application tai web no gini kaisa monitoring system tongo aboni bisingti information thumui cheri nai abo naikol jagi tongo tam khabo choli nai 31 July jora गाबोनी उलोनो पुलिया आगस्ट 37 तारिख आगस्ट जराखे नक नक थांगे लेखामानि संबतां चेंनाय इनके हास्तेव 8टा डिस्ट्रिक्ट न ताबुक कोनो कागजनि फर्म करितिनो पूरा डिजिटल बाइकेसे मोबाइल ऐप ताइ वेब पोर्टल नि बिसिंतै जमा रइ माननाय हास्तिनि बरग्रक ताइ ओ लेखाना थांनाय रगनो नक नक थांनानि सकांग न बरनि जत सेपसाप खलायजाखा अनलाइन पोर्टल नि बिसिंतै नखुंनि ककथुम रगनो जमा रनानि बागै इनकाय मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहब बाहायनो तिनि बिनि सरकारनि क्वार्टाराव न जे बायथांनो लेखानानि हाय कायसा डिजिटल सिस्टम बस सही दंखा फिलआप खाय दंखा खाबा बनो लेखाय दंमा कलायखा आमा हायकेनो लुकु लेखामुं नैसाय 27 नि सामुं हुमां माने सामुंगो याग्रखा बबो बसाक बायथांनो अनलाइन बिनि इनफरमेशन न रेजिस्ट्रेशन खलायखा आबनि बिसिंतै ब लुकु लेखामुं नैसाय 27 नि न अ सामुंबतां न खातुं रुना बागैनै ब मेसेज सखा मन्त्रका साका लुकु लेखामुं सुदु अबो लेखामुं सिमिया जरा जरा हामक्राय रजाक सामुंनि चाप थिनांथाय इंको ओङै मानखा आबनि कायसा ताकायसा मारि लुकुले खामुं नैसाय 27 नते ब क्लाइसा साफ सुथरा ताइ तांसेब बाय जुगजाक खलायति सानाय बागैनाय अब लाम रमजाखा ओ खेबनि लुकुले खामुं बेलाय खेनो सय ताइ कक्रक नाय हनि बसाय खनरका कनाय जे हास्ते पाताय मन्त्रकरानि क को एडवांटेज होना उस सिलसिले में उस टाइम पे लिए हैं बाद में कम करे हैं मगर पॉपुलेशन का रोल होता है और कभी कभी अपन कितने भी बड़ा आदमी होते हैं डिसीजन मेकिंग के प्लेस में अपन रहते हैं फिर भी अपने गांव को अपन हेल्प नहीं कर सकते ताकि उसमें एक नॉर्म्स तय होता है इतने पॉपुलेशन को एक काम करना है इतने पॉपुलेशन को हॉस्पिटल देना है फॉर एग्जांपल 2000 में वेंकैया नायडू जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट का मंत्री था वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम उस टाइम पे लिए थे तो उनके गांव वाले नेल्लोर जिला के वाले जाके हमारे नेल्लोर जिला आप नेल्लोर जिला के हैं तो आप स्मार्ट सिटी में डालो तो उन्होंने बोला है कि नॉर्म्स जो मैं फिक्स करा हूँ वो नॉर्म्स में ये गांव नहीं आता है 1 लाख का पॉपुलेशन होना है 1 लाख का पॉपुलेशन नहीं है 90,000 ऐसा है तो 90,000 को नहीं दे सकते हैं तो फिर उन्होंने फिर चेंज करके वो म्यूनसिपालिटी को बाजू का गांव मिला के फिर 1 लाख करना पड़ा है तो सेंसस का इम्पोर्टेंस उतना इम्पोर्टेंट है और ये जो इंफॉर्मेशन अभी अपन दे रहे हैं ये डेवलपमेंट के इसमें आपका रोल है ये अब आप समझ सकते हैं तो ये देश के प्रोग्रेस के लिए এটা সবসময় হয়ে থাকে আজকে থেকে এটা শুরু হচ্ছে সবাই এটার মধ্যে যেভাবে ফর্ম ফিল আপের ব্যবস্থা রয়েছে সবাই যেন সহযোগিতা করে প্রতিটা ফ্যামিলি প্রতিটা ব্যক্তিকে আমি বলবো যে ফর্মগুলো যেন প্রপারলি ওনারা ফিল আপ করেন কারণ এটা দেশের জন্য খুব প্রয়োজন জাতীয় স্তরে এটা প্রয়োজন কারণ আগামী দিন এর উপর এই যে সেন্সাস হবে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের যে বাজেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে পরিষেবা সব কিছু কিন্তু এই যে সেন্সাসের উপর ডিপেন্ড করে কাজে প্রপার সেন্সাস আপনার প্রপার লোক গণনা যখন থাকবে তখনই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যবস্থা নিতে পারবে এটা খুব জরুরি এবং এটা বুঝতে হবে এবং সবাই যেন এটাকে পার্টিসিপেট করে খাপানি তাহলে বুকুক সং কতর মা কক তোমা হাইনো হাইয়া ফাও ফাইজাক মালখুঙ তিপ্রাজক
খরকসা কুবুন বসনি বরক বাই রমফ্রা সকপ্রে খ্লাইজাক মানে কক্তমা কাছে ফাইকা হাইনো হাই চিনি মাংপ্রিনি তিনি কতর কক্তমাও ও কতর কক্তমা খা খোয়াইনি সিমি আগরতলাও ফাইমানি খোয়াইনি বহু খরকসা ফিয়াবা খরকসা বিনি প্যাসেঞ্জার ম্যাক্স গাড়ি বিসিঙনো কাছে ফাইমানি বনো ইয়াগ রম খাতাই টাংথগিয়া জায়গারগো টাংখা আমহাইনি কক শিলচাকা গাড়ি নাম্বার হনকে TR01D2266 ni malkhung a malkhung khwani sima ga tola phai tamo jaro no malkhung no am hero romjamani bai kisa go laikha kok bang leman no driver bahanyo logi rekha je ko jangnai no romphre sokore khlai jangnai no olo radnagor bo am hai yak romphre sokore khlai jamaka sobol singo olo oro radnagor phai nai driver bai ko baike o romphre nai no romphre sokore khlai nai no romoi women PSO toneri mani kok tama abno tine khanai negradi je o pati muno tinai logirna thangnai thanao case rijakha romjakha kintu busuk majra torno saimia khanai negradi o pati muno tinai thumi tuja kaisa kok thum bo khwani family gari o maxo kaioi ke bo ano kol khairka mane dara ano masa wansa betas khai tongo mending tongo ang to tak khai tongo nang dara dal nor jara sobai gari ano ko khai gari ka ang lo khai lagino nok ni basawe akoi thanga nai mani bono driver masa driver chini borok no bono rom to nikha bo khana nai mani po hangkai max hangkai olong rom tore hoi olong sing kok sene mani sing kok sene bono alada room dawe olong police station te kheta ও জায়গা subal sing ini kana subal sing ini মানে বোবাই কে মানে টাস্ক লাগে কোনো গাড়ি বোবাই tas to mane ko as puru sakarong hoche rong tas kene to yam terong samata asin বলে মাল কম আপনার যে কম হয় না প্যাসেঞ্জার bo to je ko khanye ke bo khai ko passenger ঘুম রকলে মামা কোন রক bu mo utom tamjen hini khamu utom de tamjen hini khamu দাম রক লাগব bo panchayat chakri khaipu ব্যাংক থাকা ব্যাংক khwai eng khwai tamjen chimni eng pon বড় বড় কয় থেকে খাই তো khwai ni no bo khwai am chakri khaipu ta ওই তাবু নিয়ে মলাই তো আগু ওটা খাই তো an গাড়ি ওগুলো তো কাজ না বসে uklo kaja pu দাম বসে ধরো ধরো গঠন কোটি খাব iko dibor ekta duita মোর মামলাটা থেকে singor kaboni tawte bukuk chong mahai wana singsa kok tuma barot hakotor ro hongka ke Chinese senjago oro tirprao hongka ke awake tiprasa hnanyai sak nangya khlaijago kiriang ma bangnya to ma ke yak layo o belai wana ma singsa o case no busu kotor tlang purbo mohila thana abro nai khai kaisa kok saklai mung je borok rok rachamung tamung rok no hamjago borok porne rok ni tabuk degree course of Klaiman Bay Tongwayo diploma of Klaitongwayo Hani Hai Tirpura State Academy of Tribal Culture TSATC ni bukhaktei admission tlangzagi tongkha 3 bochor ni bagi degree course tai 3 bochor ni bagi diploma course tribal folk music ni bisingo tongo vocal folk music and classical dance ke tongo tribal folk dance and Manipuri Kathak Bharatanatyam tai instruments tam mungni bagi folk instrument tai tabla okay degree 3 year course khlainya bagai nai class 12 pass angnai tai diploma 3 year ni bagai khainya bagai madhyamik pass ke no angnai okay form fill up khlainya ni tai jomaran tarik kha 20 tarik Julai simi 31 tarik Julai 2026 tai abro form joman na yasakmani no select khaijangnai 3 tarik August final list ongkhornai 6 tarik August tai admission nahat tlangjaknai 7 August simi 14 tarik August 2026 form rok available tabuk TSATC Supari Bagan Dosrot Bobon complex somani tongo office time 10 tan simi 4 ta jora tai norok online ti bahini apply khlaiman nai website engka www.trci.tripura.gov.in inga ke email bai bokok sahori manai norok tsatcagt@gmail.com tai kok tuk bai bokok sahori manai 9612067669 tai 9366221479 or bokok semano tai 700541
6620 अरब कक साहरई नरकनि जे लेखापड़ा गुबुन जायगा खाई दंफानो अरब खायफैमानो अम्ब डिग्री कोर्स अरब परिबिबो IAS TPS TCS परीक्षा माने और ग्रेजुएशन कमप्लीट दंखा हंकाय खाबर ताते बुकसं ओ डिग्री कोर्स बलायखे सेबकाहाम और आगरतला सुपर बागान परिमान बायनाय खाबर ताते बुकसं ताबुगानिया फाबो कायसा कक तुमा तंगमानि हिंका हंकाय DYFI CPIM नि सिक्ला बेदेक DYFI बाय TYF borok tini rally khlainai police dijin thani deputation rekha deputation no borok saka je hasteo petrol ni dam bari tongo thog ni dam bari tongo gas ni dam bari tongo ambai baksa phekjani mane bo akari tongo hke phekjani kagjak tirpra samnani samung matanai sarkar ni dabi sanlai borok police ni diji etai law and order ni thanibo deputation rally kha polas bomik song আমরা রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের নিকট আজকে ডেপুটেশন প্রদান করতে যাচ্ছি। আমরা লক্ষ্য করছি বিজেপির শাসনে বিগত ৮ বছর যাবৎ আমাদের রাজ্যে আইনের শাসন সম্পূর্ণভাবে উধাও, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করা হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র একটা দুষ্কৃতী রাজ, লুম্পেন রাজ কায়েম করা হয়েছে। প্রতিদিন চুরি ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা আমাদের রাজ্যে বাড়ছে। মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন, যুবতীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, স্কুল ছাত্রীরা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং ভয়ঙ্করভাবে রাজ্যের সর্বত্র নেশার রমরমা বাড়ছে। নেশা কারবারিরা অবাধে রাজ্যের সব জায়গায় এই নেশা সামগ্রী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। পুলিশ যে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা, সেই দিক থেকে আমরা পুলিশের উদাসীনতা লক্ষ্য করতে পারছি। আমরা রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের নিকট দাবি করব পুলিশের নিরাপত্তার জন্য, কারণ এই সময়ে রাজ্যের দিকে দিকে পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে। গত কয়েকদিন আগে বরতলায় একজন ট্রাফিক অফিসারকে দুর্বৃত্তরা, সমাজ বিরোধীরা অপহরণ করে নিয়ে গেল। আমরা রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে পুলিশের নিরাপত্তা প্রদান করবার দাবি আমরা করব। এই সমস্ত জরুরি দাবিগুলো নিয়ে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করা এবং আমাদের রাজ্যে যেভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তার হাত থেকে রাজ্যে একটা সুষ্ঠু, শান্তিময়, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবার দাবি নিয়ে আমরা DYFI এবং TYF এর উদ্যোগে আজকে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করতে যাচ্ছি। আগেও তো আপনারা এরকম একাধিকবার ডেপুটেশন দিয়েছেন, আগে ডেপুটেশন আমরা প্রদান করেছিলাম এবং সেদিনও আমরা রাজ্য পুলিশকে বলেছি যদি পুলিশ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তাহলে আমাদের এই আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চলবে। আমরা আগে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন প্রদান করেছি, আজকে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, যুবদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করতে যাচ্ছি এবং আগামী দিনে রাজ্যে যতদিন পর্যন্ত এই জঙ্গল রাজ খতম না হয়, মণ্ডল রাজ খতম না হয়, ততদিন পর্যন্ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে, মানুষের নিরাপত্তার জন্যে DYFI এবং TYF খাবানি তাহলে বুকুক সং কতর কতর কক তোমাতো নর আং সাউইনো তংখ gai tebo kotor kok tuma tongko ani ya phawo obo hongkai Congress bodolni kok tuma Congress bodolni kok tuma sanan sikang kaisa belaikhe kok saklai mung khoroksa takuk lukoroni chubasu sani tongo bini jaga oro Bisramgonjo Dewan Bazara tongmani National Highway Road gana ono belaikhe dorkar nangsugui bo jaga phanan nangi tongkha 6 gonda tumuno kebo Bisramgonjo lama kinaro jaga pajini mosungi tongkhangke call khaihobai jadi 9862162605 ebake arahabiake 8787301292 o number kok sahron bisingtei bono chuba baigradi eba jaga prokito pani borno ndodi bo sakbai thang nijini documents ganang no phalnai hingkai khabal jade buksong tabukan ya phawo je kok toma obongke Congress rokni তিনি প্রেস মিট খাইনাই আগরতলা প্রেস ক্লাব প্রেস মিট খাইনাই বরক সাকা থানাই সালকে সিকাং নবার ওয়াতই যে ভাই তাবু বচয় খঙই দংবাই গংমা হুকবা খাইনাই রকনি মকিন थाखाय गजब थांबायखा गै पुखिरि रक बानबाय आ देराय दंबायखा बाक्साबा आ क टकनि फार्म रक देरा जाकबायखा वाग रक यक जाकबायखा कमबायखा गे हा रक वागै खेत रक देरा बायखा माइ रक खबल जाबायखा आम हाय रकनो देरा चुबार नानि सरकारनि कोनो काइसाबो डिसिजन गरै
অব কিন্তু লুকুরগ্ন হুক বাখলাইনি রগ্ন তুমুন নরক অন্য দাতা হনি দংকা চুবানা নাংথাই হনি খরাং টিসাকা প্রদেশ কংগ্রেসনি কাসকো আশিস কুমার সাহা লগিও তংখা স্পোক্স পারসন প্রবীর চক্রবর্তী এবং নাগরিক জীবনে দৈনন্দিন মানুষ যেভাবে এর মোকাবেলা করতে প্রশাসনিক উদাসীনতা লক্ষ্য করছে, রাজ্য প্রশাসনের জবাবদিহিতা আজকে কেউ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যেমন আসছেন না, সাথে সাথে মানুষ আজকে প্রতি মুহূর্তে দুঃশাসনের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত জীবনযাপন করে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমাদের প্রশ্ন, গত কিছুদিন ধরে টানা বর্ষণ সারা রাজ্য জুড়ে এই বর্ষণ স্নাত অবস্থায় নাগরিক জীবনের যে সমস্যাগুলি নজরে এসেছে এইগুলি প্রতিকারের জন্য রাজ্যের সরকার বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা উনি গ্রহণ করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে সারা দেশ জুড়ে বেকারত্ব একটা বড় সমস্যা। দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মসংস্থান হারিয়ে একটা বিরাট অংশের গ্রামীণ মানুষ আজকে তাদের জীবনযাপন করতে হচ্ছে। সাথে সাথে দ্রব্যমূল্যের চরম বৃদ্ধি, বাজারের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে আজকে রেকর্ড সংখ্যক পরিস্থিতি, এই তার যে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমীক্ষক সংস্থাগুলির মাধ্যমে যেটা উঠে আসছে, এটা একটা হাহাকার পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছেছে। আমরা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি বর্তমান সময়ে এই বর্ষায় রাজ্যের বিভিন্ন নদীগুলি জলস্ফীতি যেমন বেড়েছে এবং এই নদীর জলে বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। প্লাবনের ফলে কৃষকরা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো কোনো ধরনের প্রয়োজনীয়তা শাসক দল বা তার সরকার কতটুকু দায়িত্ববোধে তারা পরিচায়ক, এই নিয়ে আজকে আমাদের প্রশ্ন। আমরা 2024 সালেও এই অগাস্ট মাসের যে বন্যা কবলিত এই রাজ্যের অঞ্চলগুলি, যারা বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সেই সময়ে এতটা ক্ষতি কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি গরিব অংশের মানুষকে তাদেরকে বহন করতে হয়েছিল। আমরা জাতীয় বিপর্যয়ের কথা ঘোষণা দেওয়ার আবেদন করেছিলাম। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল দিয়ে ভারত সরকারকে অবহিত করে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছিলাম। রাজ্য সরকার সেই উদ্যোগ নেননি বা এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়াতে দেখা গেছে একটা বিরাট অংশের মানুষ যারা এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও তারা না
ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, না তাদের পুনর্বাসন হয়েছে, না তারা অর্থনৈতিকভাবে তাদের যে অবস্থা, এই অবস্থার ইচোর বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। 2025 সালেও এই রাজ্যে বন্যায় কবলিত হয়ে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার সঠিকভাবে তার ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, টিপিএস, টিসিএস, JRBT, Agriculture Assistant, তাই Dal Bidal State Level Comparative Examination, Renai Rogni Bagui, Advanced Tripura General Knowledge Compendium of 300 plus MCQs, published in ADB Books, Independent Publisher, Hatai Kasrang, Nandan Nagar, Agartalani. O Bijab, Hastani History, Geography, Political, Thai, Administration, Economy and Development, Agriculture and Horticulture, Forestry, Wildlife and Environment, Culture, Language and Festivals, Science and Technology, Current Affairs High, Dal Bidal Subject in Multiple Choice Questions, Kabar Khayo, Kaisa Bulia Mono, Abli Sulai, O Bijabot Tongo, Model Question Paper, Tai Answer Keys, Buskangni Competitive Examinations, Rokno Naharoi. Hakotoni National Agency for International Standard Book Number by Registered Klaizak or Bijab Tei Bonosinigo. Bijab no Sika Mutang A. De Borma, Bo Kaisa Researcher, Tai Lai Thangnai TPSC Porikha, Zemon TPSC, Combined Miscellaneous 2012 Tai 13, Tei TCS, TPS 2017-18, Porikharok, Clear Klaizak. Bijab no Paimanai, Online adbbooks.shop एबा WhatsApp नंबर अंका 7005431729 प्राइस 350 प्लस ऑनलाइन दिनाने के पोस्टल चार्जेस बनानाय Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. আগরতলানি বাগবাড়িও রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল তঙ্গো ও কলেজ ত্রিপুরা হাস্তেনি কাইসা কাহামকো কলেজ তাঙ্গै হিংকে ও কলেজো रोंसोरोंनानि लगी लगी काहाम काहाम स्किल फोरोंजागु 2026 नि सिमि 2027 बिसिनि एडमिशन चेंगै रिजाखा ओरो बीएससी ताई बीए नि लगी लगी एआई ऑटोकाड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बस रोंनानि सेब रिजागु तै ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिनानि बो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टल नि बो शेप तंगो एडमिशन नि बागै तिनि नो चंगबाय करंगदि चीनी वेबसाइट नि मु उनका www.rajarsicollege.in साबुत उजाला तोड़ के झील झील रस निचोड़ के झोंक लगा रोशनी का चमका मुस्कान जगमग जहान चमका मुस्कान वेरी 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 चमकिंग गम 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 चमकिंग गम। त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट टीवी और डिजिटल सेवा प्रदाता बालाजी डिजिकॉम लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन सुविधाएं, सुपरफास्ट इंटरनेट, स्मार्ट IP% संतुष्टि की गारंटी के साथ।
850 प्लस किलोमीटर का मजबूत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, फ्री इंस्टॉलेशन और उसी दिन सेवा शुरू, डेडिकेटेड लोकल सपोर्ट, मल्टी लेवल एस्केलेशन सिस्टम के साथ शिकायतों का सबसे तेज समाधान। देखें स्थानीय न्यूज और मनोरंजन के हिसाब से अनोखा भंडार। बालाजी डिजिकॉम अब सिर्फ घर के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए भी। हाई स्पीड डेडिकेटेड इंटरनेट, स्टैटिक आईपी, प्रायोरिटी टेक्निकल सपोर्ट और साथ में व्यवसाय प्रमोशन की अनेक सुविधाएं। त्रिपुरा में जन्मा, त्रिपुरा के लिए बना आपका डिजिटल पड़ोसी बालाजी डिजिकॉम के साथ शुरू करें डिजिटल जीवन का नया अध्याय, वो भी सबसे कम कीमत की गारंटी के साथ। মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা নুডলস। खबरी ताते बुकुक चों किसा लेलामान यागोलो हानि हाय किफिल फेफिरो जरानि कक पान्दाबो कक तमा हंकेयावबो हाय जों नुखा तिनी फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बखाक्ति मंत्री अनिमेश देबबर्मा नरक साइमान फरेस्ट डिपार्टमेंट रक बाहायनो जुदा जुदा सेल्फ हेल्प ग्रुप रक नतुयिनाय बलंगनि वामुं सुइमुं रक नतुयिनाय सामुं खलाय दङो आबो हाय सेल्फ हेल्प ग्रुप सामुं तांनाय रक नतुयि तिनी बरनो केबनो बा लाखाय रेखा केबनो बा मानै रगिया फारका आबो के सांबुतां संसाजाखा आगरतलानि रवीन्द्र भवनो के अबनो तुइनो तिनी एग्जिबिशन माने याक बाय माने सिनामलाय माने आमनो नायखा ताई जे सेल्फ हेल्प ग्रुप खालायनाय सागबाय थांगिया खंबासना साइटे दङबरनो प्राय 4 कोटी निस्लायबो गोबां रां रवै सुबासर खालायखा खालायनाय चिन्तिनि अकथुम सेल्फ हेल्प ग्रुप रगनो तिनी জার্মানির যে সংস্থা কেএফডব্লিউ এই সংস্থার থেকে যে টাকা আমরা ঋণ নিয়েছি এই ঋণের টাকা দিয়ে কিন্তু এই প্রোগ্রামগুলো চলছে। তো আমাদের সেলফ হেল্প বিডিপিআইসি প্রতিটি ভিলেজে আমাদের একটা করে কমিটি আছে যাকে আমরা বিডিপিআইসি, তো সেই সমস্ত বিডিপিকের অন্তর্গত সেলফ হেল্প গ্রুপ রয়েছে এবং সেলফ হেল্প গ্রুপদের স্বনির্ভর করতে গিয়ে আমরা তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকি। আজকে এখানে প্রায় 3.6 crore 3,60,00,000 টাকা সেলফ হেল্প গ্রুপদের মধ্যে আমরা তুলে দেব যাতে করে তারা লাইভলিহুডের কাজগুলো করবে। আপনারা দেখেছেন এখানে অনেকগুলো স্টল রয়েছে। সেলফ হেল্প গ্রুপ এই আইজিডিসির সহায়তায় তারা ব্যাগ তৈরি করে বিক্রি করছে, মহিলাদের নানা সাজসজ্জার জন্য নানা সামগ্রী তৈরি করে তারা বিক্রি করছে এবং এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে যাত্রী শেড, বাজার শেড ইত্যাদি নির্মাণ করে বনের এলাকায় যারা বসবাস করছে তাদেরকে লাইভলিহুড প্রজেক্টে আমরা কি করে নিয়ে আসলাম, এটাই আজকের প্রোগ্রামের মূল বিষয় এবং তাদের হাতে আমরা চেকটা তুলে দেব যাতে করে তারা আরও ভালো কাজ করে। 360 এসএসজির কাছে 1 লক্ষ টাকা করে 3.6 crore আমরা দিই। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হবে আজকে। ড্রাইভিং লাইসেন্সও হবে এবং যারা ড্রাইভিং শিখেছে তাদের হাতে একটা লাইসেন্সটাও দেবে। মেইনলি বুঝতে করতে হবে গ্রামীণ এলাকার আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করা এবং এসএসজিগুলোকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বন করা, এটাই তো আপনাদের মূল লক্ষ্য। তবে এটা ঠিক যে खाबरनि तागदे बुकुक चों अबके फरेस्ट डिपार्टमेंट नि कक्तमा yang इंको के चंद्र सान्दो पारा चिनावा लुकु शिखालो हिनि जागा चम्पनगर स्कुल आरो ओके तिनी बन महोत्सव खलाइका एमएलए स्वप्ना देबबर्मा
इनके फरेस्ट डिपार्टमेंट नि ऑफिसर को तंखा इनके ताई बरक ब सासुक मानक सिओ ताई कोनी एमबीसी जे देब्रमा मानक तमन मानक लिया बेलबारी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन रकेन देब्रमा मानक तमबो मानक लिया फरगे खामन दादो बसुं ताबो आलिया फाव कक तमा पाइथाक बखागो सानानि थाङि दङ तिनि जत लोकरनि हामजागमा मानै रांचुबाचु मानै बेंगालुर बखागनो कैंसर हामिया नाइजेरियानि बागैनि लाम रखा संजना देबरमानो ती पहर देबरमा सं ताई लोकरनि चुबाचुनि रां मोटामुटी 20 लाख रगले काखना जदिও जे कैश रां बरं थाङि तुनि मानि चुबाजाक मानि हिंगे 14 लाख 6200 हाई रां हिंगे फियाबा उ जे ऑनलाइन ती जे रां मानि बिनि मामा संनारो अमित देबरमा बै इनको तामसकमो अमित देबरमा बाय शोभा ना अमित देबरमा बाय ते खरचा बिनमा माने आरो रां माने कोनो ऑफिशियल हिसाब तो फरलिया आबो जों फुरना नांनाय आमाय बया जदिও आबो नो कारी 14 लाख घाटा इनके आबो निस्लाय बते रां नाङै मानो हनैनो पहरदार नाखलाय लुकरनो चो सानका इनके आबोनो तिनी एयरपोर्ट जरा नायरक लाइखा बरनो हामनानि बागै दिया लेखा सुर लाइनि बागै कबक लाइखा आमाइके नायरक नाय रगनि बिसिङो लीला संनि टीम बाहायनो शॉर्ट फिल्म खाजिरनि दल बाहायनो एयरपोर्ट जरा थांका आबन परेते काइसा आंखाकै थानसा राइजिं यूथ होनैबो जेनजी ग्रुपनि सिक्ला रक थांलाइखा ताई थांसौइका आरो हदा हामक्राय सामुं तांनाय एनार्जी देवी जमातिया एनार्जी देवी त्रिपुरा सोनी बदल बाहायनो थांसौइका एयरपोर्ट ओंखाय बरक बो रां खांबोनि रगनो याफारका ताई हामै फाइनि नोंथुं हनै सुरिका दियाइखा लोकरनो सालाइखा नायनि मामप्लेकिसा जों हालाय तिनि एयारपोर्ट फाइमानि कारण सिनि बुकुक संजना देबरमानो नायरगनि हिनि फाइहा बो तिनि 12 ताव फ्लाइट बाय तिनि बायरेयाव थांनाय बिनि हामिया नायजांनानि बागै बिनि गार्जियन रक दङ बिनि बफा संजना देबरमानि बफा आं फाइमानि हालाय जों इरो जिनि करबुकनि ओंगै जों बनो मालाय रगनि हालाय जे फारिमानि जिनि करबुक जों बोरै बदल ओंगै बाचागै जे फारिमानि बनो सुबानानि हिनै बिथि चाद्र फंथन तुइनंद्र फंथन हिनै जों पारागुरियै दुगान माजागुरि जों बनो सुबानि बागै जों बेरायलाय खागलायजाक अबनो जों बंनो इसा मिसा जे जुगमानि हिनै याफानानि फायलायजाक ला अ याफातैनो जों संजना जिनि बुकुक संजना नबो नायरगनि हिनै फाइमानि आरो लुकुरंनो कयनि मोजंगो बिनि असबाय कुनु कागलाक रां पैसा कागलाक हामिया नायजानि बागै बसकाङो तिनि थांपपो बायरे थांपपो बंनो जों गुगल पे ते हमानो बंनो एकाउन्ट ते दाय हमानो जारा फारि माने बसकाङो आरो जे फारि माने बने खागे हमाकलाय सागो कारण मिनि 10 लाख 11 लाख 12 लाख बे कुनु रोगी हामरि माया जों बायरे कारण बायरे अंखा हस्पिटाल इमो जे बिनि रोगी असक बेमार हामिया बने लाख लाख जों रां नांनाय बिनि बागै चिनि तिप्रा सारक ओंगै चिनि ए तिप्रा रायजोनि चुरुक चिनि बुरुक ओंगै जने बोलो जने खक्सा खगनिखले चुबाखलाय अनेकता बिनि हेल्प ओंगो बिनि चुबा चुरु अनेक जागा सामुं चुगो बिनि बागै फायदि ताखुरा बुखुरो जों बोलो बेनि बसाहियागै चिनि बसाहिनि वानसगै जों नायलायना चिनि बसासेबो चिनि तिप्रा साहिनि वानसगै जों बिनि बोलो बसक जराते फारि जों हेल्प खालायनि नांगो अबनि बागै आं चिनि ताखु बुखु सारा त्रिपुरा राज्यो तंनाय बायरियो तंनाय रंनो पंथन बोनो जे फारि माने जायजा पकिनि ओंगै आरो दुगान माजा खागै बोनो बसक फारि चुबादि हिनै आं खाबाय खबाय नंनो सुरनो आनि बखाबाय नंनो कयजागो हामबाय खापांनि ताकते बुकुक सं जरान कक पांदानि बिसिंतै तिनि जे कक तमा नरना अपडेट दमानि तो आसुकनो भिडियो फुंनानि फियाबा भिडियो नो कारिtai कुनि कक तमा सानानि गांके तो नरा नबति बानि कक तमा बो साइपाइका सेंसास नि कक बो साका इनके कांग्रेस प्रेस मिट साका इनके पंचायत अवार्ड सिमि सीएम निते किसिया तंगसिओ बो पंचायत अवार्ड तिनी मंत्रिकरा डॉक्टर मानिक सारि मानजाक मुंबाय पंचायत बेरेमनि बेलायखे नांकुकमानि गरंनो ग्राम स्वराज भवनो संजाजाखा पंचायत नि पुरस्कार मानि 50 जन हाय बरंनो तिनी 51 जनानो पुरस्कार याफरजाखा पंचायत स्वराज ताई काइसा कक तो मांके बाहाय नीट यूजी 2026 नि रिजल्ट मियानो अंखरका इनके ओ खेबनि परीक्षायाव 11 लाख निस्लायबो गोबां कैंडिडेट दं डाक्टर
এবার BDS ডেন্টাল তাই আয়ুষ আমনো কারিবো আর যে গ্রাজুয়েট খাইজাंनाय কোর্সও এডমিশন মেন বাকি সেবমানখা ক্যান্ডিডেট অফ সরকারनि ওয়েবসাইট neet.nta.nic.in जानिया आन्सार स्कुल डाउनलोड खालामबायनाय पान्जाबनि आर्यान गुप्ता ताई हरियाणानि पांचुल बंसल 720 नि बिसिङाव 715 मानै जयेंट फार्स्ट डिविजन ओंखा ताई पासनि पार्सेन्टेज सकाङै दंखा बोरै रक पास ने रकनि बिसिङाव 58% न बोरै रक पास खालायखा NTA साका रिजल्ट चंजाक जरावनो साख्लायजाखा जेतिखि मेडिकेल एडमिशन ताई काउन्सिलिं रगो मानजागै मानाथै बागै त्रिपुरा पुलिसआव 47 जना IPS ताई TPS नि अफिसार रगनो सलायजाखा बनो अरजाखा माइके डिस्ट्रिक्ट वाइज के सेवर हरजाखा कताल बारजा याफारजाक बायखा ओंखाय अबाहाय जे yang सलायजाकमोन बिसिङाव IPS TPS अफिसार रगनो ताइसा हायनोहाय अनजाव सेमाने जेमन सुदाम्बिका आर पुलिस सुपार उनकोटी बनो पुलिस सुपार साइबार क्राइम हरजाखा ओंखाय आमनोकारि रिसब ओंखाय आलायजा पुलिस सुपार गुमती डिस्ट्रिक्टनि पुलिस सुपार उनकोटी हरजाखा नवदीप जमातिया IPS न पुलिस सुपार साइबार क्राइम तंगनि कमांडेंट हरजाखा TSR नि 15 बेटालियन ताई राजीव सेन गुप्त बनो कमांडेंट TSR नि 15 बेटालियन कमांडेंट TSR 6 बेटालियन रहरजाखा आमाइकेनो शंकर देवनाथ न रहरजाखा पुलिस सुपार ताई पियारी मधु मजुमदार जेरेमिया दारलং किसान कुमार विकास देव बिनय किशोर देवबर्मा अनिर्बाण धर तिमिर दास अमरजीत देवबर्मा कलुल राय डॉक्टर चंदन साहा आलोक भट्टाचार्य मानवेंद्र चौधरी अमिताभ बाल ताई H फ्रांसिस दारलং मीना कुमारी देवबर्मा अनिर्बाण दास श्यामानंद शर्मा अरिंदम रियांग प्रणब देवनाथ आशीष कुमार ठाकुर रूपम चाकमा राजीव सूत्रधर D कुरियासु ताई देवप्रसाद राय पान्नालाल सेन उत्पलेंदु देवनाथ डेविड देवबर्मा शशिमोहन देवबर्मा अभिजीत दास सौरभ सेन तरुण कुमार दास दीपक सरकार कमल कर्मकार विनोद देवबर्मा केशवहरि जमातिया श्यामल देवबर्मा कानुलाल दास विप्लव कुमार देव आजिम आनसारी प्रानुज दास बर्न सरकारनि साख्लायमुंनि बिसिंतै ट्रान्सफार खालायजाबायखा तिरिनि बागि जरानखौ पान्दा सोंनो खानाताइसा कुबुरि ककमा तोय फाइसिन हे ककसार अर्न मथाका जतना हामबाय।